गुड मॉर्निंग आसी। आज कौन रेडी स्कूल पाई बहुत दिन पर खुशी तो हाँ एबे मेडिसिन खाई दी पड़ा है मेडिसिन खाई दे हनी हनी दे देबी बेसी खाइले राग लगुच हल्का गोटे चामच खाइले किसी राग लगे तू बेसी खाइले राग लगे हाँ ओके चलो रेडी हो आसी पूरा रेडी कहीं आसी पड़ जाई हेला हेला पापा प्रणाम कर रेडी 5 मिनट रो तापर हम पाख स्कूल पाखे रोचे बसलु आम बस फैन लोग कुआड़े जाऊँ एपटे आसे आसे केमिति हो बसे चिन्मय स्कूल केमी न बस ये गेट पाखर के जानी आसुन कहीं एमती हो एकुटिया एकुटिया से गोटे गीत रही जा आ गोटे जो काली बाप मामू कहूलु कोड़ा करने कहूलु सेटा तोड़ा तू बनई मु जो बनई भलटा अच्छी ना नहीं कौन डाल सेकी सेकी हाय बोली कहूलु बा बाप मामू को एटा करू कहूलु अच्छा अच्छा हो स्टेपटा शिखी बसे 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 टिके रुमाल देल प्यारी बोतल ना ना ये डॉक्टर अंकल कर पापा देबे बा देख चेक करथुले पापा केमिति आछि एटा पापा बाहर करे खाली चेक करथुले केमिति कोन अछि बोले एटा पापा देबे एरा सब डॉक्टर अंकल मान पई आछि आम पई नहीं तो भी पापा आन देबे तोर एबे गोटे अछि हां ए टाइप रे आन देबी हैला एमिति स्टाइल हेथिबो खाली प्लास्टिक हेथिबो हैला एमिति काचर नेले हबो ई मैम मना करचनी हाँ हाँ बाड़े कौच चलो चलो तो ट्यूशन चलो इधर ये चलो स्कूल चलो खाली पाठ पढ़ खाली पाठ 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 एबे प्रोजेक्ट नहीं होमवर्क जहाँ इंग्लिश रो नहीं जाइचु जीके काली अच्छी सीधा कर ड्रेसटा सीधा कर देखो कोड़े असले देखो सूट पिंची भावली कोन येटा भी दियाची चल
ମେହେନ୍ଦି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯଦି ଦୋକାନରେ ଆସିବୁ ତ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଆଣିଦେବି ତା ପାଇଁ ହେଲା। କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି? ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମଜା ଲାଗିଲା? ମଜା ଲାଗିଲା। କ'ଣ ମିଳିଛି ଆଜି? ଏଇଟା ଦେଖେଇଲୁ କ'ଣଟା? ମୁଁ ଗର୍ଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗର୍ଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ବୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ବୟ ମାନେ ବୟର। ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ଗର୍ଲ ବୋଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି ନାଇଁ? ବାହାର କର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜିନିଷ ଜଣା ତମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ। ଚିରିଗଲା। ହଉ ଚିରୁ। ଓ ଚକୋଲେଟ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଚକୋଲେଟ୍ ହିଁ ଥିବ। କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ତୁ ଆଗ ଖାଇନୁ ଧରିଛୁ? କେତେଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି? 2ଟା ଅଛି ରେ। ଖାଇଦେ। ଆରେ ୟାର ମୁଁ ଫୁଟିଗଲା। ହଉ ଆମେ ଆଉଥରେ ବନେଇଦା। ଏବେ ମେମ୍ ପାଇଁ ବନେଇବା। ମେମ୍ ପାଇଁ। ମେମ୍ ପାଇଁ ବନଉ? କେତେ ଜଣ ମେମ୍ ଅଛନ୍ତି ତମର? ବହୁତ ସାରା। 100 ମେମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାଉଣ୍ଟ କର। 8 ମେମ୍। ଫେର 5ଟା ମେମ୍। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ଏଥର। ଖୋଲିକି ଖାଇସାରେ। ହଉ। ଆଉ କ'ଣ କଲ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି? କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ? ଆଜି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରା ନିଜେ ଖାଇବା ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଖୁଆଇଦିଏ, ପୁଣି ପରେ ନାଇଁ କହିଲେ, ପୁଣି କହିଲେ ଆସି ଦିଦି ମୋତେ ଖୁଆଇଦିଅ। ମୋତେ ପୁରା ପରେଶାନ କରି ରଖିଦେଲେଣି। ହଁ, ପୁରା ପରିଶାନ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ବାହାଘର ହେବେନି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଏବେ ଗୁଡ୍ ବୟ ହେଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ଗୁଡ୍ ବୟ, ତମେ ଗୁଡ୍ ବୟ। ସେସବୁ କହିବୁ ବେକାର କଥା। ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛେ। ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବା। ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବା। ଆଗେ ପାଠ ପଢ଼ିଆ। ଏସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ମାମା ମନା କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଏମିତି କହିବୁ ହେଲା। ଏରା ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମା ଆଈ ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲେ କହିବି ଆଉ। କ'ଣ? ଆରେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ତୁ ରହ, ତୁ ସେଇଟା ବାହାର କରେନି ଏବେ, ତୁ ଚୁପଚାପ ଇଏ। ମୋ ଆଈ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି ଯେ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଲାନି। ଇଂଲିଶରେ ସବୁ ତୋର ହୋମୱାର୍କ ଚେକ୍ କଲେ? କରିନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ? ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଘରେ ଦେଖିବେ। କାଇଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି। ହଉ ପରେ ଦେଖିବା, କରେଣ୍ଟ ଆସୁ ହେଲା।